बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। FBR का टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। मुखबिर के लिए इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आयशा फारूक ने तरमीमी मुसवदा FBR को भेज दिया। ब्रांडेड कपड़े लगरी गाड़ियां रखने वाले अफराद सिर्फ चंद हजार टैक्स देते हैं। FBR ने टैक्स चोरी रोकने के लिए इनामी कानून में बड़ी तरमीम का फैसला कर लिया। मुखबिर के लिए इनामी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की गई है। चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू आयशा फारूक ने तरमीमी मुसवदा FBR को भिजवा दिया है। मुसवदे में मुखबिरों के लिए राजदारी के कानून को मजीद मजबूत बनाने की तजवीज शामिल है। FBR का कहना है कि शहाना तर्ज जिंदगी रखने वाले कई अफराद सिर्फ चंद हजार रुपए टैक्स देते हैं। तरमीमी मुसवदे में घरेलू मुलाजमीन, रिश्तेदारों और हमसायों से गैर रस्मी मालूमात लेने की तजवीज भी दी गई है ताकि टैक्स चोरों के खिलाफ मजीद मौसर कार्रवाइयाँ की जा सकें। FBR के मुताबिक हमसाए, कजन्स और घरेलू मुलाजमीन भी इनामी स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, जबकि मालूमात फराहम करने वालों के नाम मुकम्मल तौर पर राज में रखे जाएंगे। रजिस्टर्ड सिम और मोबाइल के बगैर स्टाम्प खरीदने पर पाबंदी। सारिफ के नाम पर सिम रजिस्टर्ड होगी तो स्टाम्प मिलेगा। नोटिफिकेशन स्टाम्प फरोशों को वसूल करके OTP स्टाम्प फरोश को देने के बाद साल को स्टाम्प पेपर मिल सकेगा। हुकूमत ने जालसाजी रोकने के लिए नया कानून जारी कर दिया है। जायदाद, इकरारनामा और दीगर अशिया जालसाजी से नहीं हत्याई जा सकेंगी। जालसाजों से निपटने के लिए हुकूमती इकदाम। स्टाम्प खरीदने के लिए रजिस्टर्ड सिम और मोबाइल लाजमी करार दे दिया गया। जालसाजी की वारदातों को रोकने के लिए 20 सितंबर 2025 से नया कानून जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन स्टाम्प फरोशों को वसूल करा दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्टाम्प खरीदने वाले की रजिस्टर्ड सिम होना लाजमी होगी। अगर सिम नाम नहीं है तो स्टाम्प नहीं खरीदा जा सकेगा। स्टाम्प खरीदने के लिए शहरी की जाने से पहले दरख्वास्त दी जाएगी। दरख्वास्त देने के बाद स्टाम्प फरोश मोबाइल नंबर OPD कोड फराहम करेगा, जिसके बाद शहरी स्टाम्प हासिल कर सकेंगे। इस कानून के बाद किसी और के नाम पर स्टाम्प हासिल नहीं किया जा सकेगा। वाज़ेह है कि पहले किसी के भी शनाख्ती कार्ड पर उसके नाम से स्टाम्प खरीद लिया जाता था और जायदाद, इकरारनामा और दीगर चीजें जालसाजी से हत्या ली जाती थी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब असल मालिक ही स्टाम्प पेपर हासिल कर सकेगा। सोना तमाम हदें पार कर गया। सोना 6000 तोला महंगा हो गया। कीमत आसमान को छू गई। पहली मरतबा 24 कैरात तोला सोना 4 लाख रुपए तक जा पहुंचा, जबकि 22 कैरात सोना 3,66,666 रुपए का तोला हो गया। 21 कैरात सोने की कीमत 3,50,000 तोला हो गई और चांदी 6,000 रुपए फी तोला तक जा पहुंची। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। $31 इजाफे से फी औंस सोना $3,757 का हो गया। 6,000 रुपए इजाफे से सोना 4 लाख रुपए तोला पर पहुंच गया। खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4 लाख रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,66,666 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 3,50,000 रुपए का हो गया। चांदी 6,000 रुपए फी तोला हो गई। सोने की तिजारत से वाबस्ता कारोबारी बरादरी ने सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दिया है। कहते हैं आलमी मार्केट में तेजी है, इसलिए मकामी सराफा बाजारों में भी सोना मजीद महंगा होगा। मार्केट में निजी कंपनीज का आटा बदस्तूर महंगा। 5 किलो के थैले की कीमत कम ना हो सकी। थैला 750 रुपए का बेचा जा रहा है। सार्फिन रिलीफ के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब सब्जियों की सरकारी और मार्केट कीमतों में फर्क बरकरार है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा किया गया। मार्केट में निजी कंपनियों का आटा बदस्तूर महंगा फरोख्त किया जा रहा है। आटे की कीमतों में 4 हफ्तों से बेतहाशा इजाफा किया गया। निजी कंपनियां 5 किलो आटे का थैला 720 से 750 रुपए का बेच रही हैं। निजी कंपनियों ने आटे की कीमतों में 2,000 रुपए का इजाफा किया था। निजी कंपनी ने फी मन आटे पर 640 रुपए का रिलीफ दिया है। सारिफीन निजी कंपनियों से आटे की कीमतों में मजीद कमी के मुंतजिर हैं। दूसरी जानिब शहर की करियाना शॉप्स पर चीनी की संगीन किल्लत का सामना है, जिससे शहरियों को मुश्किलात उठाना पड़ रही हैं। हुकूमती रेट 177 पर चीनी करियाना फरोशों के पास दस्तयाब नहीं। करियाना मर्चेंट्स ने होल सेलर्स पर चीनी कमर्शियल सारिफीन को देने का इल्जाम आयद किया है। कलंदरपुरा बाजार नंबर 3 का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया है। गलियां भी टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का नाकिस निजाम, सड़क खस्ता हाल, राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलंदरपुरा बाजार नंबर 3 पे।
جہاں پر اگر بات کر لیجئے اس تمام بازار کی صورتحال کے حوالے سے تو یہاں پر انتظامیہ خاموش تماشائی بن کے عوام کے درد کا مظاہرہ کر رہی ہے. عوام کی چیخیں جو ہے وہ ان کے کانوں تک متعدد مرتبہ پہنچی, ان کی فریادیں جو ہے وہ متعدد مرتبہ ان کے ایوانوں تک جو ہے وہ پہنچی, لیکن پھر بھی یہاں پر اعلیٰ حکام کی جانب سے جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا گیا. یہاں پر متعلقہ انتظامیہ کو متعدد بار انہوں نے اپیل کی کہ یہاں پر سیوریج کا نظام جو ہے وہ انتہائی ناقص ہے. یہاں پر کئی مرتبہ جو ہے وہ لوگ گر کر جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں اور یہاں پر ان کا گرنا معمول بن گیا ہے, حادثات ہونا معمول بن گیا, اور جبکہ تعفن اور بدبو اس قدر ہے کہ یہاں پر کھڑا ہونا بھی جو ہے وہ محال ہے. اس لیے تمام اہل علاقہ کا انتظامیہ سے اپیل کرتے یہی کہنا ہے کہ خدا را ہماری جو ہے وہ سنوائی ہو, اور اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے ہمارے ساتھ اہل علاقہ موجود ہے, ان سے جانیں گے. سر بتائیے گا کتنی مرتبہ کمپلین کر چکے ہیں اور اب حالات کیا بن چکے ہیں؟ یہاں پر کوئی آدمی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی کوئی صفائی ستھرائی خالی کر دیں, نہ بنائیں, لیکن بنانا تو چاہیے. ساری بازار کی گلیاں بن رہی ہیں لیکن اس طرف کوئی نہیں آ رہا. آپ دیکھیں یہاں سے لے کے وہاں تک پانی پانی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور بچوں کی یہ حالت ہے کہ اگلے دن ایک بچہ گرا ہے, بیچارہ 3 سال کا بچہ تھا, وہ گرا ہے, اس کے باپ نہ اٹھاتا تو ڈیتھ ہو جانی تھی اس کی. غوطے کھا رہا تھا اس کے اندر, وہ موٹر سائیکل سے نیچے گرا اور اس کی, یہاں میں خود گرا ہوں, میرے ساتھ میری وائف گری ہے, اور بہت سارے مسئلے مسائل ادھر ہوتے ہیں. دن میں 3600 بار بچے گرتے ہیں, عورتیں گرتی ہیں, لیکن کیا کریں, ہم مجبور ہیں. کافی عرصے سے ہم ان کو کہہ رہے ہیں یار یہ صفائی ستھرائی کا ہمارا ادھر خیال کریں. نالا بن چکا ہے یہ سڑک. جی بالکل کہہ رہے ہیں کہ سڑک جو ہے وہ نالا بن چکی ہے, اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں پر اگر ہم سڑک سے شروع اور سڑک کے آخر تک جائیں تو تمام جگہ پہ جو ہے ہمیں سیوریج کا پانی ملے گا, گویا کہ جیسے جو ہے کسی سیلاب زدہ علاقے میں یا کسی جو ہے وہ نالے سے گزر رہے ہیں. اس سے تمام تر اہل علاقہ کا انتظامیہ سے اپیل کرتے یہی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ ہمارے مسئلے کی سنوائی ہو, نہیں تو ہم جو ہے وہ اس گندگی میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے پر. ابراہیم قریشی, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب یہاں پر بات کریں گے جوہر ٹاؤن جی بلاک کا واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے خراب ہے. واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہونے سے علاقہ مکین صاف پانی کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں. علاقہ مکینوں کا انتظامیہ سے واٹر فلٹریشن پلانٹ ٹھیک کروانے کا یہ مطالبہ ہے. مزید ان کا کیا کہنا ہے بتائیں گے عاطیہ ناز. جی عاطیہ. بالکل, شہر میں بہت سے علاقوں سے پینے کے صاف پانی کی شکایات وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں. جوہر ٹاؤن بلاک جی میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں کا فلٹریشن پلانٹ گزشتہ 3 سال سے بند ہے. اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ عدم توجہی کے باعث فلٹریشن پلانٹ جو ہے اس میں اب پانی مفقود ہو کر رہ گیا ہے. علاقہ مکین جو ہے پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہیں, انہیں پانی خرید کر پینا پڑتا ہے. مکینوں کا یہ بتانا ہے کہ 3 سال قبل اس پر جو توجہ دی گئی تھی اس کے بعد سے کسی نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, جس کی وجہ سے پانی نہ صرف دور سے بھر کر لاتے ہیں بلکہ مہنگائی کے اس دور میں خرید کر پینا پڑتا ہے. یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کی مرمت کی جائے, کیونکہ عموماً دیکھنے میں آ رہا ہے بہت سارے ایسے فلٹریشن پلانٹ جس میں لٹن روڈ کا فلٹر پلانٹ ہے, اتفاق اسپتال کے قریب واقع فلٹر پلانٹ ہے, گلبرگ میں واقع فلٹریشن پلانٹ ہیں, تمام بند تھے جو کہ صحیح کر دیے گئے. اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے دیگر علاقوں کے فلٹریشن پلانٹ پر توجہ دی گئی ہے اسی طرح جوہر ٹاؤن کے اس جی عادیہ, بہت شکریہ آپ کا. باغبان پورہ بازار میں پارکنگ شہریوں کے لیے درد سر بن گئی ہے. رکشہ پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہے. چنگچی رکشوں کی پارکنگ حادثات کا باعث بننے لگی ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے توقیر اکرم سے. جی توقیر. دیکھیں, بڑے بازاروں میں شمار کیا جانے والا یہ بازار ہے, باغبان پورہ بازار اسے کہا جاتا ہے, اور یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ جی ٹی روڈ ہے جہاں پر ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور رکشہ ڈرائیورز کی پارکنگ کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانی ہے وہ نہ صرف متاثر ہو رہی ہے بلکہ جو چنگچی رکشہ ڈرائیورز ہیں ان کی بے ہنگم جو ڈرائیونگ ہے اس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے, اور آئے روز یہاں پر ٹریفک جیم رہنا معمول بن چکا ہے. اور شہری اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے حادثہ جو ہے وہ یہاں پر پیش آتا ہے, آج اس طرح سے حادثات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے, بے ہنگم حادثوں کی وجہ سے, اور اسی جو چنگچی رکشہ ڈرائیورز کی بے ہنگم جو ٹریفک ہے اس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. اور شہریوں کا کہنا ہے کہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں یہاں پر چنگچی رکشہ ڈرائیورز کی جو بے ہنگم پارکنگ ہے اس کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ یہاں سے انتظامیہ یہاں سے جو پارکنگ ہے انلیگل پارکنگ اور خصوصی طور پر چنگچی رکشہ ڈرائیورز کی جو پارکنگ ہے اس کو فوری طور پر ختم کروائے یا دوسری جگہ فراہم کرے تاکہ یہاں سے یہ جی ٹی روڈ. ٹھیک ہے توقیر, بہت شکریہ آپ کا. کہ پنجاب میں سیلاب سے 33,75,000 رقبہ زیر آب آیا ہے. 9 ڈویژن میں 24,82,000 ایکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی ہے. لاہور میں 2,35,000 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا ہے.
صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 20,000 معاوضہ ملے گا۔ پورا گھر تباہ ہونے پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 5 لاکھ روپے ملیں گے، جبکہ گائے بھینس کے نقصان پر 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پنجاب میں حالیہ سیلاب نے زراعت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ صوبے میں مجموعی طور پر 33,75,000 ایکڑ رقبہ زیر آب آیا۔ 9 ڈویژنز میں 24.82 لاکھ ایکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی، جو کل قابل کاشت زمین کا 8.1% بنتا ہے۔ لاہور میں 2,35,000 ایکڑ زرعی رقبہ متاثر ہوا۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سیلاب کے باعث 12.7% فصلیں تباہ ہوئیں، جن میں سبزیاں سب سے زیادہ 44% متاثر ہوئی۔ کپاس کی 5.2%، مکئی کی 16%، چاول کی 15%، گنے کی 13%، مویشیوں کے چارے کی 12%، پھلوں کے باغات کی 12% اور تل کی 9.1% کاشت شدہ فصل کو نقصان پہنچا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کو فی ایکڑ 20,000 روپے معاوضہ ملے گا۔ پورا گھر تباہ ہونے پر 10 لاکھ، جزوی نقصان پر 5 لاکھ ملیں گے۔ گائے بھینس کے نقصان پر 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب زمین پر بیٹھ کر لوگوں کے مسائل سن رہی ہیں، جبکہ ایک جانب سیلابی سیاست بھی کی جا رہی ہے۔ اتنے دنوں سے آپ نے چیف منسٹر صاحبہ کو پنجاب کا شاید ہی کوئی علاقہ ہو جہاں پر سیلاب آیا اور وہاں پہ چیف منسٹر صاحبہ خود نہیں گئیں۔ ان کی پوری ٹیمز پہلے ہی گراؤنڈ کے اوپر موجود تھیں جو اپنا کام کر رہی تھیں۔ ہمارے منسٹرز کی ایک ٹیم کو بھی جس طرح سے دن رات آپ نے کام کرتے دیکھا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، اور مجھے نہیں پوری پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی اتنا بڑا سیلاب اور اس کا اتنا بڑا ریسکیو آپریشن جو ہے اس کو اس طرح سے مزدوروں کی طرح چیف منسٹر سمیت ان کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہوئے اگر کہیں پاکستان کی تاریخ میں ہو تو میں تو نہیں دیکھ سکی، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ دوسری جانب سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں کے لیے پی ڈی ایم اے نے حکومت سے مزید 2 ارب روپے کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حکومت پنجاب اب تک 3 ارب 52 کروڑ روپے جاری کر چکی ہے، جو ریلیف، ریسکیو اور بحالی کے کاموں پر خرچ ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب کے باعث صوبہ بھر میں 47 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن کے کھانے پینے، عارضی رہائش اور مویشیوں کے چارے سمیت دیگر سہولیات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ شہر کی 6 شاہراہیں حادثات فری بنانے کا مشن، رائیول روڈ، شاہدرہ، واہگہ، ملتان روڈ سمیت دیگر شامل ہیں۔ زیادہ تر جان لیوا حادثات بیرونی سڑکوں پر رونما ہوئے۔ سی ٹی او کے مطابق زیادہ تر ہیوی وہیکلز حادثات کا سبب بنی راون روڈ پر دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ جنوری سے اب تک رپورٹ ہونے والے زیادہ تر جان لیوا حادثات بیرونی سڑکوں پر رونما ہوئے۔ حادثات کو قابو پانے کے لیے شہر کی 6 بیرونی سڑکوں پر حادثات روکنے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ ان شاہراہوں میں رائیون روڈ، شاہدرہ، واہگہ اور ملتان روڈ سمیت دیگر شامل ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر مانگا والی سائڈ ہے، شاہدرہ والی سائڈ ہے، یہ تقریباً 6 روڈز یہ بنتے ہیں جو آپ کے انٹری اور ایگزٹ کے روڈز ہیں۔ اس کے اوپر اب پکٹس بھی ہماری اسٹیبلش ہوئی ہیں، 65 لوگوں کو اضافی تعینات بھی وہاں پہ کیا گیا۔ سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کے مطابق جان لیوا حادثات میں زیادہ تر ہیوی وہیکلز حادثات کا سبب بنے۔ رائیون روڈ پر تمام حادثات کا 30% رونما ہوئے۔ رائیون روڈ پر دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ رائیون روڈ پر 65 اضافی وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں۔ ہمارے ڈیٹا میں جنوری سے لے کر اب تک 30% فیٹیلٹیز جو ہے نا، اموات جو ہوئی ہیں وہ رائیون روڈ کے اوپر ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ہیوی ٹریفک کے لیے بند کیا جائے۔ جس طرح پورے لاہور میں 11 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک داخل ہوتی ہے، اب رائیون روڈ، مانگا منڈی رائیون روڈ، یہ جو مین روڈ ہے آپ کا، اس کے 3 روڈ اویلیبل ہیں ہیوی ٹریفک کے لیے، لیکن جو ایک مین ٹرنک روڈ ہے رائیون روڈ، اس کو ہیوی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا اور 11 بجے کے بعد یہ ہیوی ٹریفک داخل ہوگی۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ ہیوی ٹریفک کو لائسنس چیک کر کے ٹریفک پولیس رات 11 بجے داخلہ کراتی ہے۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 25 سے 30% خونی حادثات پر قابو پایا گیا۔ حج رجسٹریشن کے دوران جمع رقم ریفنڈ کرنے کا فیصلہ، میڈیکل یا دیگر وجوہات پر حج نہ کرنے والوں کو رقم واپس ہوں گی۔ وزارت مذہبی امور نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے، چند شرائط عائد کر دی گئی ہیں، شناختی کارڈ کی کاپی لازمی کرا دی گئی ہے۔
मेडिकल सर्टिफिकेट या दीगर वजूहात की वजह से हज पर न जाने वालों को रकूम वापस होंगी। वफाकी हुकूमत ने हज रजिस्ट्रेशन के दौरान जमा रकूम रिफंड करने का फैसला कर लिया। वजारत मजहबी अमूर ने जमा होने वाली रकूम वापसी के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया। सर्टिफिकेट में आज़मीन को रकूम वापसी के लिए चंद शराइत आयद की गयी। दरखास्त गुजार के शनाख्ती कार्ड की कॉपी लाजमी करार दी गयी। बैंक में जमा होने वाली हज अखराजात की पहले किस्त की रसीद लाजमी करार दी गयी है। डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल रिपोर्ट और दीगर कवायद भी लाजमी करार दिए गए। दरखास्त गुजार को रिफंड के लिए अकाउंट्स ऑफिसर वजारत मजहबी अमूर को दरखास्त देना होगी। नाज़रा कुरान लाज़मी के पारों की इशाअत में बड़ी कमी की गई है। सरकारी स्कूल्स में 3 बरस में 70 लाख कायदे कम कर दिए गए। साल 2026-27 के लिए सिर्फ 10 लाख पारे इशाया करने का फैसला किया गया। तालीमी साल 2023-24 के लिए 80 लाख पारे शाया किए गए थे, जबकि कायदों की शॉर्टेज पर साबिक मेंबर कुरान बोर्ड मोहम्मद नाज़मुद्दीन ने आला हुकाम को खत लिख दिया। महकमा तालीम के मुताबिक ऑर्डर के मुताबिक ही पारे और बाकी कुतब शाया करते हैं। नाज़रा कुरान लाज़मी के पारों की इशाअत में कमी कर दी गई। सरकारी स्कूल्स में 3 सालों में 7 लाख नाज़रा कुरान लाज़मी मज़मून के कायदों की इशाअत कम की गई है, जिसके बाद स्कूलों में कायदों की किल्लत का सामना है। साबिक मेंबर कुरान बोर्ड मोहम्मद नाज़मुद्दीन ने आला हुकाम को खत लिख दिया। मुरास्ते में कहा गया है कि तालीमी साल 2026-27 के लिए सिर्फ 10 लाख पारे शाया करने का फैसला किया गया है। तालीमी साल 2023-24 के लिए 80 लाख पारे शाया किए गए थे। साल 2024-25 के लिए 37 लाख और साल 2025-26 के लिए 26 लाख पारे शाया किए गए हैं। साबिक मेंबर कुरान बोर्ड मोहम्मद नाज़मुद्दीन का कहना है कि सालाना कम अज कम 80 लाख मुफ्त कायदों की इशाअत की जाना चाहिए थी। तर्जुमातुल कुरान की कुतुब भी गैर मयारी कागज पर प्रिंट की जा रही है। दूसरी जानिब PCTB हुकाम का कहना है कि ऑर्डर के मुताबिक ही पारे और बाकी कुतुब शाया की जाती हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि आज सैलाब बाइस ज़हमत बना हुआ है। अगर बर वक्त डैम्स बनाए गए होते तो ये बाइस रहमत होता। बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाली नस्लों के हीरो हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैरून मुल्क जाकर इंडिया को बेनकाब किया। सेमिनार से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने बहुत कम वक्त में कायदाना सलाहियतें पूरी दुनिया को दिखाई। अपनी अफवाज के पीछे खड़े होकर जंग लड़ी और दुश्मन को नाकों चने चबवाए। आप और हम मिलके जो इस मुल्क का हकीकी लीडर है, जो लीडरों की नस्ल में से है, जिसने अपने आप को साबित किया, उसको उस मकाम पर ले जाने के लिए जदोजहद करें। आप हमारे साथ शरीक हों ताकि हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की उस चेयर को कि जिस पे बैठ के उन्होंने इस मुल्क के लिए वो फतवाहत हासिल की जो आज भी तारीख में सुनहरी हरूफ से हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि काले कोट वालों से उनका दिल का रिश्ता है। वकला बरादरी ने मुल्क के लिए कुर्बानियां और बहुत जदोजहद की। वकला ने हमेशा आइन और कानून का साथ दिया। गवर्नर पंजाब ने इस अज़म का इजहार किया कि वो वकला से उनके दिल का रिश्ता है। बंदे को अच्छा टाइम शायद इतना याद नहीं रहता, लेकिन जो मुश्किल टाइम होता है, जो बुरा टाइम होता है, उसमें जो लोग साथ खड़े होते हैं उनसे फिर दिल का रिश्ता कायम हो जाता है। तो आप यकीन करें कि इन काले कोटों से और ये जो आप काली वर्दियां पहन के खड़े हैं, इनसे मेरा दिल का रिश्ता है। गवर्नर पंजाब ने ऐलान किया कि गवर्नर हाउस वकला का अपना है, वो इसके दरवाजे उनके लिए खुले हैं। सेमिनार से लाहौर हाई कोर्ट बार के ओहदेदारों समेत दीगर ने भी खिताब किया। बरतानवी सिख यात्रियों के एजाज में इशाया दिया गया। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की जानिब से एहतमाम किया गया। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर बराए अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की जानिब से रिहाइशगाह GOR1 में बरतानिया से आए सिख यात्रियों के एजाज में अशाइया दिया गया। रंजीत सिंह राणा की क़यादत में 75 बरतानवी सिख यात्रियों ने अशाइये में शिरकत की। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। श्रीलंका, उज़्बेकिस्तान और पुर्तगाल के अज़ाज़ी जनरल काउंसलर्स और रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल समेत सिविल सोसाइटी और समाजी शख्सियात ने इशाइये में शिरकत की। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम, हिंदू, सिख और मसीही भाईचारा कायम है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अक़लियतों की बेहतरी के लिए तारीखी इक़दामात उठाए हैं। ये धरती हमेशा मुहब्बत दी, अमन दी, प्यार दी, आपसी भाईचारे दी गल करदी है। मनफी प्रोपोगंडा के बावजूद तुसी पाकिस्तान की इस धरती ते पुजे हो, तुसी साडे सिर दा ताज हो। पाकिस्तान दा सिख भाईचारा,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸੀਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ। बरतानवी सिख यात्रियों की जानिब से पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत और सूबाई वजीर की जानिब से दिए गए पुरतकल्लुफ अशाये पर इजहार तशक्कुर किया गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ऐसी खेचल नहीं जिसमें सानू कोई परेशान कर सके। फिर इस अलावा सिक्योरिटी काफ़ी हमेशा ना रही कि जो तुहाडे इस मुल्क के कानून है कि जो फॉरनर होण उन्होंने सिक्योरिटी मुहैया करी नहीं है। They have honoured us and in fact they overly respected us. We've been thanks to the Pakistan government for making it so easy for us to come across. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਹਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੇਲੇ ਅਮਰੂਦ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। सिख यात्रियों समेत सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भी हुकूमत की जानिब से करतारपुर राहदारी को 24 घंटे खुले रखने के इकदाम को सराहा और भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सिख यात्रियों के हवाले से अपनी पॉलिसियों में नरमी करे। रुमेल अलियास, सिटी 42। जनरल अस्पताल में पेन क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफसर ने फीता काटा। MS जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरियाद हुसैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेन्स प्रोफेसर आसिफ बशीर समेत दीगर शरीक हुए। CRM गाइडेड प्रोसीजर, अल्ट्रासाउंड, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑब्लेशन, कैंसर पेन मैनेजमेंट, फीडबैक सिंड्रोम समेत दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए लाहौर जनरल अस्पताल में पेन क्लिनिक बनाया गया। मेहमान खसूसी प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल ने फीता काट कर पेन क्लिनिक का इफ्तिताह किया। इस तरह की सर्विसेज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़ी महंगी हैं। पब्लिक हॉस्पिटल में सर्विसेज को लाने का मकसद ये है कि आम मरीज़ जो इस तकलीफ़ से गुज़र रहा है उसको एफिशिएंट और फ्री सर्विसेज, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहबा का विज़न भी है, ऐसी मेडिसिन अरेंज की हैं जो कि जिनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये चूँकि पब्लिक और पेशेंट का बेनिफिट है तो इसलिए ये अवेलेबल हैं। MS जनरल अस्पताल प्रोफेसर फरियाद हुसैन ने क्लिनिक के क़याम को खुशाइंद करार दिया। लाहौर जनरल हॉस्पिटल ने पेन मैनेजमेंट सेंटर आज इनाग्रेट किया है विद द हेल्प ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट क्लिनिक, क्योंकि एक स्टेज कैंसर पे ऐसी आती है कि जिस पे पेशेंट का कोई इलाज बाकी नहीं रहता सिवाय कि उसकी पेन को कंट्रोल किया जाए। इंशाल्लाह ताला ये दोनों डिपार्टमेंट हमारे मिल के इन मरीज़ों के लिए काम करेंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने भी पेन क्लिनिक के मकसद पर रोशनी डाली। लाहौर जनरल अस्पताल में पेन क्लिनिक का हमने इनकाद किया है और इसकी इनाग्रेशन सेरेमनी की है। ये पेन क्लिनिक जो है ये बेसिकली सारे जितने भी क्रॉनिक बैक पेन, कैंसर पेन, वो एक्यूट पेन, इसके अलावा बहुत सारे पेन के जो पेचीदा मसाइल होते हैं कि जो आम दवाओं से हल नहीं हो पाते हैं या आम फिजिशियन उनको नहीं देख पाते हैं, ये उनके लिए फैसिलिटी का आगाज़ किया गया है। तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर, प्रोफेसर मोहसिन जावेद, प्रोफेसर खालिद बशीर, प्रोफेसर नाजिश सकलैन ने शिरकत की। डॉक्टर सायरा जीशान, डॉक्टर शहराज मलिक, डॉक्टर खालिद काजमी समेत तिब्बी माहिरीन भी शरीक हुए। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर 3री बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। नुमाइश में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। एक्सपो सेंटर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर 3री बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस कंजर्विंग ब्लू डायमंड्स के उन्वान से सारनेट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में कौमी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना था, बारिश के पानी का ज़ख़ीरा न सिर्फ एक रिवायती अमल बल्कि जदीद ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब स्कूलों, यूनिवर्सिटी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह के हल को मरकजी धारे में लाने की भरपूर हिमायत करती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, जैसा कि करीबन 1100 हाउस होल्ड्स मरी डिस्ट्रिक्ट में इस टाइम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हमारे अलोन अटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 235 स्कूल्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट उससे फर्दर यूटिलाइज करना, सो वी आर यूटिलाइजिंग इट फॉर इरिगेशन पर्पसेस, फॉर प्लांट्स इन द सेट स्कूल
but we want to be able to recycle it completely and use it for the school kids as well. ऑर्गेनाइजर जुबैर हुसैन गर्देजी का कहना था कॉन्फ्रेंस का मकसद पानी की कमी और सैलाब के मुश्तरका खतरे पर बातचीत के लिए एक बरवक्त प्लेटफॉर्म फराहम करना है। बारिश होती है तो फ्लड आ जाता है और बारिश नहीं होती तो खुश साली होती है, तो दोनों सूरतों में पानी की तकलीफ होती है हमें, या ज़्यादा हो या कम हो। तो ये मेनली इस वक्त जो कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो यही है कि हम किस तरीके से रेन्स को, क्लाइमेट चेंज जो हो रही है उसकी वजह से जो रेन का पैटर्न चेंज हो रहा है, उसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो उसको हम कैसे मैनेज करें। कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भारत, ईरान, अफगानिस्तान, भूटान और स्विट्जरलैंड के माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर राना सिकंदर हयात और दीगर मेहमानाने ग्रामी में एजाजी शील्ड तकसीम की गयी। कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा से रिपोर्टर 2। वासिफ अली वासिफ दरबार पाकिस्तान के मशहूर सूफी बुजुर्ग, फलसफी, अदीब व मुफक्किर वासिफ अली वासिफ की यादगार जगह है। दरबार शहर के इलाके इस्लामिया पार्क में वाक़या है, जहाँ लोग रूहानी सुकून और फिक्री बसीरत के लिए आते हैं। वासिफ अली वासिफ के दरबार का दौरा करने वाले ज़ायरीन को यहाँ की फ़ज़ा में ख़ास सुकून और इत्मीनान महसूस होता है, जो उनकी रूहानी और ज़हनी तरक्की का बायस बनता है। ये जगह लाहौर के सकाफती और रूहानी विरसे का अहम हिस्सा है और हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते हैं ताकि वासिफ अली वासिफ की तालीमात से फैज़याब हों। वासिफ अली वासिफ एक बहुत बड़ा नाम है तसव्वुफ़ के मैदान के अंदर, रूहानियत के मैदान के अंदर, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू के ज़रिए और अपनी तहरीर के ज़रिए तसव्वुफ़ को और रूहानियत को एक नया मकाम अता किया है। मुसलमान सहीउल अकीदा, रासुल अकीदा इंसान थे और उनकी जो अमली ज़िंदगी है वो बिल्कुल उनके दिल के मुआफिक थी, यानी जो वो बात करते थे वो दिल से वो बात कहते थे। वासिफ अली वासिफ ने अपनी तहरीरों और तकारीर के जरिए इंसानियत, मोहब्बत और जिंदगी के गहरे फलसफे को आम किया। अपने अल्फाज में जिस तरह उन्होंने शायरी में ये सब कुछ बयान किया है वो काबिल तारीफ़ है और बहुत अच्छे वो शायर थे, और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत कम पैदा होते हैं, और उनकी जो शायरी है, जो उनका सूफ़ीज़म है, वो सुन के इंसान को एक तसव्वुफ़ में इंसान चला जाता है, सूफ़ीज़म में चला जाता है। तो मुझे वो बहुत, मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ और उनकी शायरी बहुत पढ़ती हूँ। वासिफ अली वासिफ का दरबार लाहौर की तारीखी और सकाफती जगहों में से एक है, जो न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए भी खास अहमियत रखता है। कैमरामैन खुर्रम सिंधु के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सालगिरह के मौके पर पीपल्स पार्टी लाहौर तंजीम की जानिब से सैलाब मुतासरा 100 ख़ानदानों में नक़द इमदाद तकसीम की गई। तकरीब में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने ख़ासूसी शिरकत की। मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी लाहौर तंजीम की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हिदायत पर लाहौर के गिरदो नवा में सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती करने के लिए नकद रकम तकसीम की गई। तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, शहजाद सईद चीमा, समीना खालिद घुरकी, राना जमील मंज ने शिरकत की। चौधरी मोहम्मद रियाज, आयशा गौरी समेत दीगर भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर पंजाब हुआ। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल माफ किए जाएं और काश्तकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। आपका दुख हमारा दुख है, आपकी ये जो मुसीबत और मुश्किल है इसको हम अपनी मुसीबत और मुश्किल समझते हैं। सब जगह सैलाब ने तबाहकारियाँ की, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई सूबा मुतासर है तो वो पंजाब का है। अब मैं समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने हर मुमकिन कोशिश की, करेगी और करेगी। कायदीन के हुक्म के मुताबिक तमाम जो पार्टी के रहनुमा हैं वो अपने अपने इलाके में या जहाँ कहीं भी मुतासिन हैं उनकी खिदमत करें, उनकी बहाली के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये एक हमारा कौमी फरीज़ा भी है, मजहबी फरीज़ा भी है और हमारी पार्टी का हुक्म भी है। मेरी बहुत सी दुआएं अपने सब उन बहन भाइयों के लिए, दिली दुआओं के साथ मैं अमली कदम भी, मैं एक प्रैक्टिकल औरत हूँ, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जहाँ तक हो सके, अगर अल्लाह ने ये मुझे फोरम दिया है तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगी। नकद रकम की तकसीम पर सैलाब मुतासरीन ने पीपल्स पार्टी लाहौर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने अपनी सालगिरह के मौके पे हम सब गरीबों के बारे में सोचा, उन लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे इस सैलाब से अफेक्टिव हुए हैं। तो इस मौके पे उन्होंने जो भी वो इमदाद कर रहे हैं उसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, साढ़े गरीबां दी मदद की, साड़ी हर चीज़ रोड़ गई है, कोई चीज़ नहीं बची, अपन जाना ही लैके निकले हैं।
پیپلز پارٹی لاہور کی جانب سے سیلاب متاثرین کی مزید مدد کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ چوتھا چیف آف نیول اسٹاف اور پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ 25 سپتمبر سے لاہور میں شروع ہوگا۔ کمانڈر پاک نیوی ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے ایونٹ کو ہاکی کے سنہری دور کی واپسی کا پہلا قدم قرار دیا ہے۔ پاک بحریہ کے کمانڈر سینٹرل پنجاب ریئر ایڈمرل سہیل احمد عزمی نے سابق کپتان شہباز سینئر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 روزہ ایونٹ میں 10 کے بجائے 8 ٹیموں کی انٹریز موصول ہوئی ہیں۔ امید ہے ٹورنامنٹ میں جاندار ہاکی دیکھنے کو ملے گی۔ ٹوٹل 10 ٹیموں کو انوائٹ کیا، جس میں سے ہمیں یہ بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ 8 ٹیموں نے کنفرم کر دیا ہے اور باقی 2 کی بھی کنفرمیشن جلدی موصول ہو جائے گی۔ یہ مقابلے انشاءاللہ 25 ستمبر سے شروع ہوں گے اور 4 اکتوبر کو ان کا اختتام ہوگا۔ شائقین کا نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں داخلہ فری ہوگا۔ قومی کھیل ہاکی دنیا میں پاکستان کی شناخت بنا تھا۔ ہاکی کے سنہری دور کی واپسی کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ جو بھی ٹیمز اچھا پرفارم کریں گی اس کے لیے کیش پرائزز بھی ہیں، اور جو پلیئر آف دی میچ ہوں گا، پلیئر آف دی ٹورنامنٹ ہوں گے، ان کے لیے بھی خاص پرائزز ہم نے رکھے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے کوئی انٹری فیس نہیں ہے۔ بچوں کے لیے خاص طور پہ ہم نے انتظام کیا ہے کہ وہ آئیں اور اس قومی کھیل کو دیکھیں۔ ریئر ایڈمرل بحریہ سہیل احمد عزمی پر امید ہے کہ جلد پاکستان ہاکی میں کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں ہدایت کار الطاف حسین کی پہلی برسی کی تقریب ہوئی۔ سینئر ہدایت کار مسعود بٹ، جرار رضوی اور معروف اداکار غلام محی الدین سمیت متعدد نامور شخصیات شریک ہوئیں۔ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر میں لالی ووڈ کے نامور ہدایت کار الطاف حسین کی پہلی برسی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا اہتمام بزم رومانی پاکستان کے زیر اہتمام کیا گیا، جس میں فلم انڈسٹری سے وابستہ شخصیات، فنکاروں اور شائقین فن نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم ہدایت کار کے صاحبزادے فیصل الطاف حسین بھی تقریب میں موجود تھے۔ تقریب کے شرکاء نے الطاف حسین کے فنی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی فلمیں نہ صرف موضوعاتی نوعیت کی حامل تھیں بلکہ شائقین کو تفریح فراہم کرنے کا ذریعہ بھی تھیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔